Hi, Team Jeffy! 1v1 daw sila. Kuya Zep tapos si Kuya Budoy. Kung si Kuya Zep yung manalo, matadagdagan niya yung wins niya sa pag nanalo ng bagong sapatos. At kay Budoy naman, mananalo siyang libreng soft drinks. Tapos may bagong net pala kami. Wow! 1v1, dakdakan mode. Let's get it on! Dapat kanina yon, Budoy. Mabilis na sa'yo yung Kuya Budoy. Oh. Pilay agad. Boom! Ay! Sayang! Ilang points dapat, tatay? Ewan ko dito. 1 to 5 lang, 1 to 5. 1 to 5? Winner's ball naman yun. Wow! 2-0, may 2 points. Ah, 2 points. 2 points? Oo. Oh. Nyari sa'yo. Bali yung likod ni Budoy. Bali yung bulikod. Bola. All to 1 to 11 na, 1 to 11, may 2 points eh. Ba't 11? Bakit 11 para may butay. I-even ay add lagi ang ano ate. Para walang overtime. Gawa ulit. Nag-cute. Punish si Sip. Marunong na sa may Sip si Budoy ah. Traveling. Hoy, traveling. Traveling ah. Traveling. Traveling. Bola mo pa rin yun. Outside na eh. Go! Pasok. Score. Ay, score. 3-2. Uy, 3-2. 3-2. Oo. Sino to? Naka 3 point ka. Ako, 3. Tapos naka-isa. All 3, naka 3 points din si Budoy. Oo nga. Tagal. High five! 5 seconds na. High five talaga. Tumawag nila. Ball. Daya ni Budoy ang puso. Dito. Okay, bigay. Okay. Basta